बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स में क्या हो रहा है ये सुन के आप हैरान तो होंगे ही, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल्स की जब मैं दास्तान आपके सामने रखूंगा और जो वीडियो वायरल हुई है उसके हवाले से कुछ हकाइक रखूंगा तो आप परेशान भी होंगे और शर्मिंदा भी होंगे। लाहौर के निजी स्कूल का एक वाकया जिसकी वीडियो इंटरनेट पे राइट नाउ वायरल हो रही है और उस वाकये से रिलेटेड अपडेट्स जिसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और एक ऑर्डर भी आ गया है। अब से कुछ देर कबल अदालत से ये ऑर्डर जारी हुआ है। इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको इस व्लॉग में फराहम करने जा रहे हैं। लाखों रुपए की फीसिस बटोरने वाले निजी स्कूल, लेकिन इनका चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। वालदैन परेशान है और जिस लड़की पर तशद्दुद हुआ है उसने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो एफआईआर मैं आपके सामने पूरी पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको पूरी कहानी का पता लग जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप अभी इंटरनेट पे वायरल वो छोटा सा क्लिप्स देख रहे होंगे कि जिसमें लड़की पर तशद्दुद कर रही हैं तीन लड़कियां और उसको नीचे गिराया हुआ है और उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं और उसको मार रही हैं। और वजह जो बताई जा रही है ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये निजी स्कूल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल है का डिफेंस का इलाका है। ऐसे कई निजी स्कूल्स वहां पे हैं, लेकिन इन स्कूल्स में चेक एंड बैलेंसेस क्या हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी को हम अपने व्लॉग में एड्रेस करेंगे। और दूसरा, खसूसन माँ बाप क्या अपनी औलाद पे तवज्जो देते हैं, क्या सिर्फ स्कूल भेज देना काफ़ी होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पहले पूरी स्टोरी बता दें कि हुआ क्या। लाहौर के निजी स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे लोग आप में से देख चुके होंगे। माशरे में हमारे क्या कुछ हो रहा है और ये दरिंदगी इतने से बच्चों में, यानी ये माइनर्स हैं, आप 8वीं और 10वीं की तालिबात हैं ये, और जो कुछ ये कर रही हैं, जिस तरह से गालियां दे रही हैं, जिस तरह से जिस बात पे ये लड़ाई कर रही हैं खसूसी तौर पर वो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि ड्रग यूजेज पे दो लड़कियों ने ड्रग यूज किया, उसकी जो शिकायत है उनकी दोस्त ने उनके वालिद साहब को लगाई। ड्रग यूजेज की ना सिर्फ उसने तस्वीर भेजी बल्कि उनको बताया भी कि आपकी बेटियां ये काम कर रही हैं स्कूल में आकर, और इस पर उन दोनों लड़कियों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद फिर ये वीडियो वायरल हो गई। डिफेंस के इलाके में ये जो स्कूल वाकया है इसकी एफआईआर बाकायदा तौर पर दर्ज करा दी गई है। ये बेसिकली जमा कराई गई है इमरान यूनुस साहब की जानिब से, और इमरान यूनुस साहब की साहबजादी हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है। मेरी बेटी अलीहा इमरान अमेरिकन इंटरनेशनल डिफेंस स्कूल में पढ़ती हैं। इनकी क्लास में जन्नत नामी लड़की पढ़ती है जो कि आवारा है, नशे का शौक रखती है, मेरी बेटी को भी मुलविस करना चाहती है। ये वीडियो इसके वालिद को भेजी। जन्नत को मेरे इस इकदाम पर बहुत गुस्सा था और इसने अपनी बहन आयला मलिक, उमायमा और नूर के साथ मिलकर मेरी बेटी पर कातलाना हमला किया और ये 16 तारीख को किया गया। 4 लड़कियां हम मशवरा कर रही थी, तकरीबन लाहौर में 2:30 पर दोपहर को मेरी बेटी पर हमला आवर हुई। उमायमा जो कि बॉक्सर भी है, इसने मेरी बेटी को खींच कर मुक्के मारे और कैंटीन की तरफ घसीट कर ले गई, जहां पर जन्नत मलिक, कायनात मलिक, नूर रहमान अली ने ऊंची आवाज में कहा पकड़ लो और अलीहा को आज बचने नहीं देना और इसे ना कोई बचा पाएगा, और मेरी बेटी को बालों से पकड़कर और इसका गला दबाना शुरू कर दिया और छुरियों के वार करते रहे और इसके बाद इसको ज़मीन पर गिराकर ऊपर बैठ गई और ठोकरों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी बेटी ने जो सोने की चेन और लॉकेट की वजनी तकरीबन 2.5 तोला सोना इस दौरान चोर ने ले लिया और मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद वो कहते हैं कि फ़ौरन स्कूल इंतज़ामिया पहुंची और अपनी बेटी का मैंने मेडिकल कराया, जहां पर इस मेडिकल के बाद मेरी बच्ची के साथ सख्त ज़्यादती हुई है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई किया जाए। और मैं आपको दरख्वास्त देता हूं कि जो इसमें 2 जो माइनर्स हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है 2 बहनें हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की दरख्वास्त की है। और इसमें दफ़ा जो लगाई गई है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो दफ़ा है जी 337A ज़ोदोकोब की ये होती है, और मारा जाए किसी को और किसी पर अटेम्प्ट की जाए खसूसन मारने पीटने की, तो उस सिलसिले में ये दफ़ा लगती है। अच्छा, ये मुकदमा तो दर्ज हो गया और इस मुकदमे के बाद जो है
باقاعدہ طور پہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا, پولیس نے تفتیش کرنا شروع کر دی. لیکن آج ایک اور آرڈر آیا. آج کا آرڈر آپ کو دکھا دیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آج آرڈر آیا جی بیل بیفور اریسٹ کی ہے, یعنی ان کو گرفتار نہ کیا جائے, اور 30 تاریخ تک ناظرین ان کو بیل دی جا چکی ہے. اس میں لکھا ہے the above titled case has been launched against the petitioner with malified intentions at the instigation of Aliha Imran, who is studying in Scollerdale American International School, Defense BB Block 5, where the petitioners also studying in class 8 and 10. The said petitioners have been involved in false, baseless and fabricated case just to humiliate the respect and honor of the family. انہوں نے اس بیس پہ جو ہے وہ ضمانت لی ہے کہ ایک فالس کیس رجسٹر کرایا گیا میری بیٹی کے خلاف, اور تاکہ ہماری جو ہے عزت کو مجروح کیا جا سکے, اور عدالت نے ان کو 30 تاریخ تک بیل بیفور اریسٹ دے دی ہے. اب یہ کیس میں نے آپ کو تمام حقائق اس کے کیس کے رکھ دیے آپ کے سامنے, اب ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں اس کیس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کیا چیک اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, اور اگر چیک اینڈ بیلنس ہمارا نہیں ہے, کسی دوسرے لڑکی نے اس کی شکایت کر دی ہے, تو کیا ہم اس پر یہ کریں گے, رویہ ہمارا یہ ہوگا کہ بجائے اپنے بچے کو ڈانٹنے کے کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ ڈرگز میں پڑے ہوئے ہو, آپ اپنے بچے کو شے دیں گے کہ اس کو جا کر مارے, اور اپنے بچے کے جو جب آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا تو آپ اپنے بچے کی, ظاہری بات ہے والدین تو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو نہ سفر کرنا پڑے, لیکن یہ مقدمہ اصل میں آپ لوگوں کے خلاف بنتا ہے, آپ والدین کے خلاف بنتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں باندھ آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول میں آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا, آپ اسکول میں باندھ آئے اور اسکول والوں کی ذمہ داری لگا دی کہ آج سے آپ ان کی پرورش کریں گے, آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے, اور ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. جب تک ایسا ہمارے معاشرے میں چلتا رہے گا تو یہ معاشرے کی بگاڑ کم نہیں ہوگی. 8ویں اور 10ویں کلاس کی وہ بچی ہیں, اور جس طرح سے وہ گالیاں دے رہی ہیں, جس طرح سے وہ نشہ کر رہی ہیں, یہ اسکول والوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے, ان کے والدین کے لیے بھی لمحہ فکری ہے, اور اس معاشرے کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. کس طرح سے اتنی چھوٹی ایج کے افراد جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں, اور وہ بتائے جانے پر دوسروں پر تشدد کر رہے ہیں. یہ باعث شرمندگی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ اتنا ہی اسکول والوں کے لیے. لاکھوں روپے کی فیسز لی جاتی ہیں. یہ امریکن انٹرنیشنل اسکول بہت نون اسکول ہے, اور یہاں پہ جو ہے ایک خاص مخصوص طبقہ ایلیٹ کلاس کے بچے آتے ہیں, اور ان کو بظاہر جو ہے ان کو لبرٹی ہوتی ہے, لبرٹی, اور اسی چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں کہ ان کو کوئی مارا پیٹا نہیں جاتا, ان پہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے, اور ان کو جو ہے ان چیزوں سے روکا نہیں جاتا. اگر روکا جاتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا. اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر آپ اتنی فیسز لے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں اپنے بچوں پہ. آج کل تو جدید دور ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کے اسکول میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے, جتنی آپ فیسز لے رہے ہیں آپ کو تو 1 منٹ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے, آپ وہاں جا کے چھڑائیں. یہ واقعہ ہوا, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی, پھر اس کے بعد اسکول انتظامیہ ایکشن میں آئی, اور اس نے پھر سوچا کہ ہمیں بچوں کی کیئر کرنی ہے. والدین آپ کے پاس بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ آپ بچوں کا مستقبل روشن بنائیں, ان کو پڑھا لکھا باشعور شہری جو ہے اس معاشرے کا بنائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں کی حالت کیا ہے, ہمارے نجی اسکولوں کی حالت کیا ہے, ہمارے وہ اسکولوں جہاں پہ ایک خاص طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں ان کی حالت کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ ہمارے معاشرے پہ, ہمارے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. تو اس میں نہ صرف والدین کی غلطی ہے بلکہ اسکول انتظامیہ کی بھی اتنی ہی غلطی ہے. اور پھر عدالتوں کو نہیں چاہیے کہ ان 2 بچیوں کو جو عائلہ ملک ہیں اور ان کی بہن ہے ان کو گرفتار کریں, بلکہ ان کے والدین کو جا کے گرفتار کرنا چاہیے اور ہتھکڑیاں لگا کے جیل کے پیچھے پھینکنا چاہیے کہ آپ نے بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے, ان کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. فی الحال کے لیے اتنی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.